بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے پیراڈائز لاسٹ بک 1 سمری ان اردو. جان ملٹن نے زیر نظر کتاب میں ایک مذہبی کہانی یعنی انسان کے جنت سے نکالے جانے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، لیکن ملٹن نے اس مذہبی کہانی کو اس خوبصورتی سے نظم کے پیرائے میں سمویا ہے کہ اس نے اس کے بطور شاعر شہرت کو 4 چاند لگا دیے ہیں. نظم کے آغاز میں ہی شاعر نے یہ کتاب لکھنے کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ اس کا مقصد خدا کی حکمت بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہے اور انسان اس کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط. قرآن اور بائبل میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تمام فرشتے اس حکم کو بجا لائے، لیکن ابلیس شیطان نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور قیامت تک کی مہلت دی. دراصل اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ جو اس کے نیک بندے ہیں شیطان ان کو کبھی گمراہ نہیں کر پائے گا، اور اگر وہ کبھی غلطی کے مرتکب ہوئے بھی تو معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. چنانچہ ملٹن کا مقصد تھا کہ assert eternal providence and justify the ways of God to men. بک 1 میں شاعر نے شیطان کے زور بیان اور حوصلے اور ہمت کو ایک ہیرو کے انداز میں بیان کیا ہے. شیطان کی تقاریر ظاہر کرتی ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہونے کا کوئی غم نہیں، بلکہ وہ اللہ کے خلاف ایک دائمی جنگ کا آغاز کر چکا ہے. ملٹن نے شیطان کو ایک باغی کے روپ میں پیش کیا ہے جو نعوذ باللہ ایک آمر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ تقاریر اس قدر زوردار اور متاثر کن ہے کہ مختلف تنقید نگاروں نے ملٹن کو شیطان کی پارٹی کا نمائندہ قرار دے دیا ہے. جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان اپنے حواریوں کو بلاتا ہے جو لاتعداد ہوتے ہیں. شیطان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے جنت کی غلامی سے دوزخ کی بادشاہی زیادہ عزیز ہے. ملٹن شیطان اور اس کے حواریوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف استعاروں اور تشبیہات کا استعمال کرتا ہے جو انگریزی ادب میں ایک گراں قدر اہمیت رکھتے ہیں. شیطان اپنے ساتھی بیلزبب سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ وہ غیر فانی ہیں اس لیے ان کی جنگ بھی دائمی ہے. ملٹن نے اس دوران جہنم کا منظر بھی انتہائی خوفناک انداز میں بیان کیا ہے. جہنم کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور وہاں ہونے والی آگ کی بارش اور لپکتے شعلے اہل ایمان کے لیے دل دہلا دینے والا بیان ہے. مزید برآں شیطان کی عظیم الجثہ شخصیت کا بیان بھی متاثر کن ہے. ملٹن نے مختلف ادوار میں پائے جانے والے بڑے بڑے شیطانوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے ایک عالم پر اپنے بد اثرات چھوڑے تھے اور دنیا کو گمراہی اور تکلیف میں مبتلا کیے رکھا. بک 1 کے آخر میں
शैतान अपने पैरोकारों का इजलास तलब कर लेता है ताकि इस बात पर गौर किया जा सके कि किस तरह खुदा की बनाई हुई इंसानों की दुनिया को गुमराही के रास्ते पर डाला जा सके। बुक 2 में यह बयान जारी रहता है और आखिरकार इस बात पर फैसला होता है कि आदम और हवा को गुनाह और बुराई की तरफ धोखे से माइल किया जाए और इन्हें इस शजरे ममनुआ को खाने पर आमादा किया जाए जिससे अल्लाह ताला ने इन्हें मना कर रखा है। इसी हिस्से में शैतान का जहन्नम की तरफ सफ़र भी बयान किया गया है जहां मौत और गुनाह बतौर गार्ड खड़े हैं, जिसका मतलब यह है कि मौत के बाद गुनहगारों का ठिकाना जहन्नम है। बुक 3 में शायर हमें दोबारा जन्नत में ले जाता है। चूँकि खुदा समी व अलीम है और वह इंसान की कमज़ोरियों से भी आगाह है, इसलिए वो राफील को आदम और हवा के पास भेजता है, यानी अम्मा हवा के पास, आदम और अम्मा हवा के पास भेजता है ताकि इन्हें शैतान के मंसूबों से आगाह कर सके और गुनाहगार होने से बच जाएं। ताहम ईसाई अकीदे के मुताबिक खुदा का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानी पेश कर देता है ताकि इंसान अपने गुनाहों की सज़ा से बच सके। इस किताब के आखिर में शैतान एक मुख्तलिफ रूप में नज़र आता है। वो सूरज के फरिश्ते यूरियल से ज़मीन पर जाने का रास्ता मालूम करता है और रोशनी का फरिश्ता बनकर ज़मीन पर चला जाता है। बुक 4 में हमें जन्नत का अंदरूनी मंजर दिखाया गया है जहां आदम और हवा यानी अम्मा हवा अभी तक इब्तदाई मासूमियत के साथ मौजूद हैं। इस दौरान शैतान हवा यानी अम्मा हवा को उसके ख्वाब में आके वरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो पकड़ा जाता है और जन्नत से निकाल दिया जाता है। बुक 5, 6 और 7 में राफील फरिश्ता आदम और हवा को दुनिया की पैदाइश और शैतान के अज़ाइम की कहानी बयान करता है और इन्हें शैतान के नापाक के इरादों से आगाह करता है। बुक 8 में आदम राफील को अपनी पैदाइश और अम्मा हवा से मुलाकात का अहवाल बयान करता है। बुक 9 में आखिरकार शैतान अम्मा हवा को वरगलाने में कामयाब हो जाता है और शायर इस तमाम किस्से को बाइबल की रोशनी में बयान करता है। बुक 10 में खुदाए बुजुर्गो बरतर आदम और अम्मा हवा की गुस्ताखी की सज़ा सुनाता है। उनके लिए गुनाह और मौत पैदा किए जाते हैं जिसका रास्ता ज़मीन की तरफ लेकर जाता है। ताहम आदम और अम्मा हवा अपने गुनाह पर शर्मसार होते हैं और अल्लाह की रहमत के तालिब होते हैं। शैतान और उसके साथियों को सांप की शक्ल में वापस जहन्नम में धकेल दिया जाता है। बुक 9 और 12 में हमें बताया गया है कि आखिरकार खुदा ताला आदम और अम्मा हवा की माफ़ी कबूल फरमा लेते हैं, ताहम इन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया जाता है। फरिश्ता माइकल इस सज़ा पर अमल करता है और इन्हें ज़मीन पर पहुंचा देता है। ताहम इन्हें तसल्ली दी जाती है कि अल्लाह ताला आखिरकार नस्ल इंसानी के गुनाहों को माफ़ फरमा देगी और अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इसके बदले में कबूल फरमा लेंगे। इस तरह मिल्टन ने एक मजहबी कहानी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ख़ूबसूरत पैराए में बयान किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की उर्दू समरी ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।